हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मुझे स्वागत कर गोटे नुआ और फ्रेश ब्लॉग को केमती अच्छे सब भल अच्छा आशा कर समस्ते भल थे। आई होप कि समस्ते बिंदास चिल मारे पूरा आज्ञा बर्तमान गाधे पाधे बर्तमान पलि आस देखिपे भिडियो बहुत जोर नॉइज होची आम तले भिडियो स्टार्ट कर पारे से तो आसिली उपरको ये फिलहाल बहुत जोर साउंड होची आपण हुए तो शुभा हो तो छाड़ू भिडियो ये स्टार्ट करिया से जो ये पलैली उपरको सुट करदे कि पलैया जा आज हूँ आम थर्ड डे ऑफ यज्ञ तो काली द्वितीय दिन थिला जेहेतु आपण मैंने तो वीडियो देखी ऑलरेडी काल तो दिन मान आमर से ही बीती मंदिर में जहाँ जमी करके आज यूजुअल कटिगला दिन आज है तृतीय दिन आम महायज्ञर तो चलूँ जा मंदिर जाकि देखुँ आज दिन केमती कौन कटुचे आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रुहतु देखिए और जानीपारे खरा आज्ञा ये टाइम एत जोर हो विश्वास करूँ मुझे गाधे सागे सागे पिंधि पुंधाई आइली सागे सागे झाड़ हो देखुना रेट्रे खरा सूर्य देवता कहीं ताप दौच मुझे बुझीपारूनी किसी तो चलतु जीवा डेरी नक आज भिडियो स्टार्ट करिया है चलो लेट स्टार्ट दिस ब्लॉग जाइए चलो सीधा जाइए मंदिर में देखा गाइस ये आम रोसई कार्यक्रम चलती फलमूल कटाकटी देखिए दोस्त टे रुह एटा धोईदे टे धोईदे देख कटाकटी चलती भात ये आउ टे पूरा घो गा हो सब देखिए पूरा लोक बाग सब खियाबे दिन बेला खिया हम पुणी राति बेला भी खिया हम ये देख भात भात सब है चप्पलटा नवानी भितर को तो भात भात सब डालमा बोधे एटा डालमा यस आहरी डालमा डालमाटा एक्चुअली बेसी खाऊँ खीरी भी होती आज खीरी खट्टा देख बांफ बाहर अलग प्रकार सहीपटे दही फही बना हो चलो देखा गाइज ये सब कार्यक्रम चलती बंदोबस्त सब चलती दही पानी ये समस्ते भाई मैंने लगी पड़ू आम समस्ते से भाई चकड़ा चकड़ी कर सब धनिया पत्र अदा फटा सब रेडी हो दही पानी बनवाई दही पानी केमती बना हो रिव्यू दिया दही पानी हूँ लोक मान बंटा हम तो मुझे लेंबू देखिए हाथ लेंबू तो से जगह हूँ रोसईटा से जो पाल बंधा है से हूँ रोसईटा मुझे लेंबू घर कदी आसती लेंबू नहीं जाऊँगी दही पानी बना दही पानी कार्यक्रम हूँ जो देखे ना ना ये हूँ भितर आम रथ देख आम रथ खरा भाई बहुत जोर हो कौन बना जो पका पका घाटी दौन दही पहले कौन देखा पूरा मखन भाया दुसुची गाइस कहीं दुसुची खाली कह 20 पैकेट दही एतिक पड़ी तीर्दन ना भीतर जरटे ना कि दही लंबू पुदीना धनिया पत्र सब ये मिक्सिंग हो पड़ी पानी फांटा टे गुले आनी ढाले चिल वाटर ओहो दही पे पड़ जाता ऑलरेडी लेंबू फेंबू मसला पत्र जहाँ पड़ी ये मार दियो ये टोकी मार दियो कौटा ये जो आनली ना ये लेंबूटा आनली 12टा लेंबू फास्ट गोटे बहनी मार पुदीना पत्र अरे काटिकी बहे खंडे कर पकड़ा कथा छिंची छिंचिका बस तोलिक आनी
ମୁଁ ପତ୍ର ଚିହ୍ନି ପାରି ଯାହା ଧରିବି ତୋଳିଦେବି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି କଷି ପତ୍ର କ'ଣ ପାଚିଲା କହିବୁ ବହିନୀଟା ହେଲା ବହିନୀଟା ଟିକେ କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଅଲରେଡି ଠିକ ଅଛି ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ନା ଆଉ ଦିଟା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଇଛି ଆଉ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ମୁଁ ଜଣ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଦେଖେଇବି ସେ କିଏ କି ହେଇ ଦେଖ ଏ ହାଏ ଇଏ ରାଉରକେଲାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜି ଶେଷ ଜଗିଆ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି ତ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିଲି ଆସିବୁ ଟିକେ ଆମ ଭୋଗ ଖାଇବୁ ଏ ବସପଡ଼ ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ତ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ବସ ଦେଖ ଟୁକାଟା ଗେଟଅପ୍ ଦେଖୁଛ ତ ତୋର ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇକି ବୁଲୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି କ'ଣ କି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ବାପ ଶଳା ଆଉ ତମେ ସେ ଅଙ୍କି ଦେଇକି ଅଛ ଯୁଗ କାଳ ବଦଳିଲାଣି ତମେ ବି ଆଗେଇଲଣି ଦେଖ ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଖବର କହ କାହିଁ ସିଏ ଆଇଛି କହୁଥିଲା ଆସିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲି ଏଇନା ଯେହେତୁ ଆଉଥିଲି ପୁଣି ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଗଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଲେମ୍ବୁର ପତ୍ର କ'ଣ ଦରକାର ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବି ଯାଉଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ଦହି ପାଣି ହେଉଛି ଚାଲ ଟିକେ ପିଇଦେବ ବହିନଟା ଆମର ପଡ଼ିଯାଇଛି ପପୁଆ ଆମର ବହିନଟା ମାରିଦେଲା ଗୋଳାଗୋଳି ସରିଗଲା କିଏ ଅଛ କିଛି ନାହିଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପତ୍ରଟା ନେଇକି ଯାଏ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ୟାକୁ ତ ଦେଖିଦେଲ ଆଉ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବ ଭାଇ ରେଡି ଆଉ ଗୋଗା ପୁଣି ହବ ଭୋଜି ଗୋଟେ ପୁଣି କରିବା ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ସରିଯାଉ ହେଲା ଚାଲ ଗରମ ଗରମ ହେଉଛି ତମ ଆଡ଼େ ଗରମ ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଲାଣି ଭୋଗ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାହେଉଛି ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ବାଢ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି କାରଣ ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଉନି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଆମର ହେଇଥିଲେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କାରଣ ଏଇଠି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 3000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଥରକରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନ ଦେଖୁନ ଅଙ୍କିତି ବଇଛି ଅଙ୍କିତି ଗାଇজ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପଳାଇଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନା ଯେ ତାର ଅଛି ରେ ଗାଇଜ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇଲୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନଥିଲା କ'ଣ ଟିକେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା ଦେଖି ଅନେକ ଗୁପଚୁପ ପାଖରେ ଅନଉଥିଲା ଆଉ ଦେଖି ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କେଉଁଠି ଥିଲି ଯେଉଁ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ବସିଥିଲୁ ଜଗିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲି ଟିକେ ୟାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇଦେବା ପବନ ଖାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ତ ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ରାତିରେ ଦେଖିବା ବାକି ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହବ ଦେଖିବା ରହିବୁ ନା ରାତିରେ ନା ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଚାଲୁ ଦେଖ 4:30 ହେଲାଣି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ଏଯାଏଁ ଯାଇନି ଏଠି ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ପୁଣି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଠି ଧୋଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ଖରାବେଳେ ଏଇନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଖାଇକି ଗଲେ ଏସବୁ ସଫାସୁତୁରା ହେଉଛି ସେପଟେ ରୋଷେଇ ପୁରା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହେଲା କି ଗାଇଜ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ରାତି ପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଚପଲଟା ଏଠି କେଉଁଠି ଥିଲା ଚପଲର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଭାତ ହେଇକି ପୁଣି ଚାଲିଛି ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଦିନରେ ଖିଆ ହେଇକି ସରିଲା ଏଇନା ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ଫଳ ପନିପରିବା କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଉଛି ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ
सब पोड़ा हम काली डीजे लगिला रे गाइस आमे शेष रे बळी थिलु आज्ञा आइला रे लाइन जाओ बाहर तो पानी गाइस सर्वशेष रे आमे का बळी थिलु खाइया पे सब सरलाणी बही गुंड गाइस यज्ञ यज्ञ कहि यज्ञ सइला देख यज्ञ ओवर समय देख केतटा 11टा हम पूजा पूजी सब सरला माहौल पूरा कौन ठाकुर ठाकुर मुकुट तुम लोगे बा आम यज्ञ समाप्त नड़िया सब पड़ी भाई नड़िया केते दिन एंगेज जोड़ ना काट देबे खाली भाई एटा मोटू के ठुके नहीं जो मु गला भितर ठुके मोटू नहीं तो गाइस ये हला हम यज्ञ मंडप आपण माने शेष थर पे देखि दियंतु जहाँ जी वीडियो है सबू फिलअप करें अवश्य जहाँ जी वीडियो मो द्वारा हो पारा से करी व्यस्त बहुल भितर रही जी जहाँ वीडियो आपण मानी से भाई जहाँ करी एडिट कर पकेबी जहाँ आपने देखिए भल लगे निहाती कमेंट करी कहे चलो आज वीडियो ये एंड करिया समय है देखिए ना भाई मैंने तुम मानक 11:20 है तो मुझे बस से जंगी मंडप भर एकाड़िया कहीं ना सेपटे नना हरिया बस से दक्षिणा फक्षिणा सब कथबार्ता कौन चलती तो चलते आज वीडियो ये एंड कर देखा एमती गोटे नुआ वीडियो आज आम यज्ञ केमती लगे 3 दिन यज्ञ आपमती लगे निहाती कमेंट सेक्शन में कहे देखा एमती गोटे नुआ वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय जदि किसी भूल भाल होती वीडियो कौटी कौन किसी कमेंट निहाती कह चलो रखुची जय जगन्नाथ।